हेलो फ्रेंड्स। तो मोक बहुत फार्मारे सुधी थाके जे मुर्गीर पोवाली केनेকৈ ब्रीडिंग करिम आरु ब्रीडिंगत की मेडिसिन खुआम तो आपुनि एटा भिडिओ बनाई दिब लागे। तो हेइ कारणे আজি মই एटा भिडिओ बनाई आसो। तो मुर्गीर पोवालिर ब्रीडिंग केनेকৈ करिब लागे आरु ब्रीडिंगत की मेडिसिन खुआब लागे आरु मेडिसिन खुआले की बेमार नाहे तो সেই বিষয়ে আপোনালোকক মই কৈ দিম आरु ब्रीडिंग केनेকৈ करिब लागे ब्रीडिंगটো মই দেখুৱাই দিম आरु की मेडिसिन खुआब लागे সেই मेडिसिनखिनि দেখুৱাই दिम। तो আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে উপভোগ কৰিব। तो আপোনালোকক মই फ्रंट कैमेरा दी प्रथमते मैं देखुवाई आसो, पिछत मैं आपनालोকক बैक कैमेरा देखुवाई दिम। तो ये हल मुर्गीर ब्रीडिंग। तो फ्रंट कैमेरा दी भालকৈ बुझा माने देखुवाब नोवारी तथापि मैं प्रथमत देखुवाई आसो। এইটো এটা ব্রিডিং সব পোৱালিখিনি কেনেকুৱা কন্ডিশনত আছে সব। এইটো এটা ব্রিডিং, এইটোত ব্রিডিং কৰা নাই বৰাই থৈছে কিন্তু কৰিব। আৰু এটা ব্রিডিং চাওক আপোনালোকে এইটো ব্রিডিং। তো মই যেটো ফাৰ্মত আহিছোঁ ইয়াতে 500 লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি আছে। তো চাওক পোৱালিখিনি কি সুন্দৰ আৰু কেনেকৈ ব্রিডিং কৰিছে মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। তো মই যেটো ফাৰ্মত আহিছোঁ ইয়াতে 500 লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি আছে আৰু ব্রিডিং কৰি আছে আৰু ব্রিডিং কেনেকৈ কৰি আছে আৰু মেডিচিন কি খুৱাই আছে এইটো আপোনালোকক মই বেক কেমেৰা দি দেখুৱাই দিম। তো আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব।